Mutu yan ratala mutu nung kuya ka may kor na magbangin daw na magbangin singatambo na gilan mi yung bangbang lilay. To those who are listening this morning, I want to share a short thought on First Corinthians 13:11. When I was a child, I spoke as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Proverbs 20:37. For as he thinketh in his heart, so is he. The question to ask ourselves, when do you become a man? At what age do you decide you become a man? Or what do men do that separate men from a child? Proverbs, it's important the way you think because you become what you think. Someone said, show me the books you read, and the friends you hang out with, I'll show you the future. Because who you surround yourself with, what the books that you read determines the direction you go to. Be kan tu talanga na bung ni dabu na taru veterong chiku tu no polo kan tu kornida. Nangono mangone he ndo wana nan tunga kan nangone I thought as a child. What do a child think about? And do they really worry about what tomorrow comes? Vanavana nundumbula na horo, we hochume begin to talk on Vanananu, Nanduna tostos and Dalagochiga. What do you think about? Or when do you become a man? Someone said all men are child. It just depends the cost of your toy. So nang kasi nalibungan ni labon rito rena bulito nga ner nga me basa busa buto nga me or wala lor ni dabu mata do talon dulu don rono dulu tor wala talen do talon lor do tal na nga ba ko rabuto ni labon er sar nga I so weekend I chuna bungai mini almaturao. His mind still a child. Question to ask: when do you know you are a man, so you can put away childish things? What are childish things to you? Na yapan na tobo ba ngon lalay kwinta no na numaraw. Nero bi na katu me tuna begin to na huro. Isambimbi na ngona santos tama juga. Why? O tuna begin to sa hora na ngona ni basambu sa hora na ngona ni taba ngone tunga. Na ngone minra de ko te hina wana I dol matubal. Tu se lalay do na ngona do na songo libro tenge ko. Mituratu mitu lahuman tu lego tu ni pamatai gitu tonga sa min ron tu lo ro into rasa korang sa len rum na singa gelo me lahon nong kunau tu na binong kuratu na hendratu na sember ngan lego tu mi nakakan mata lahon minong kuratu sa machin nangko na sangke ko chitu o gila ko yung beko kalasi lima tong beko kalasi wa ko tiang beko sangke kalasin dua atau gaya rata itu indah kira nailala o temo o mo saya ngati bacin gor saya de muritali sa rungai la tu ko eu tiap patana neguratu I macin tu nangko na mitulang manda tu levang ki siya dor gagan sing eu tamundo tanu matu so na experience ngati ma batu te yubi ru na gagan sing tambi ru talani o stom da na gor gitu tonga na bahasa mani ngone kan tu di mini bahasa mtu tu na van minu satu kan rumungkas we kan tu I gor re te na bung ka re chutala kan remuri kan tu cumai sa minuso niang menta sa parrabi menta parrabi we kan renangoni menta grabi kan ma dona video sa gor ma ka chuko nangono sa baru wakalo ngatin kan rego o Israel kan rato gorna lueno Jacob yang ka di Benjamin ngi tu na Benjamin ni Nicolau ya tu na singa di wow go for fight make while still daytime morning when it's nighttime then you go and separate or split
what you slew during the day weekend we voltabu ke chuna voltabu na morning ni go chena ngone lo ya tu go ruru bi de na ra tu na Ganga, Divao, make the most of it. Marroya. In the evening time, then you divide the spoil. Ningon sa koleng, kasi sa kumulmulu mo na buwan ni no mumbuno ni kumasingwan yung kagulay. Enjoy your retirement. Wekim tu ikoro, betu na wekim tu na ngona ka tu na kopula. Na yung ngono saya, may tamatambula, usabi tayo na kawa ngonya. Na tamatambula, na ngonya tamatambula, at what age you separate these two? When do you become a man that you want to separate childish things? Bigim to na runga na tip ka. Iso bigim to siya childish to nga. So bigim to na biyang bagi to ya buwa. So ichi to alebu. You mean rani habas. O runga dan. O ni bata wa. Habas mbaka ni don rano bunyang ko na raw itulu sa nga burlong dulu. Don raw nan bunyang ko na di na kakakangan doon singalong ako siya. At tu. Chiche as a child or chiche as an adult? Hoi Chenamundrawe as a child or Chenamundrawe as a man? As a man, because I chiche horror, no vi singa, no vi bula on a log to Namundrawe. You as a child, we chat to Nagolo to go Verombai on a number mesa habits. Mino, or no other. You turn to a horny double. Never no move as a 5 years from now on the horror. What's in your mind? As a man thinker in his heart, so is he. What do you see, Ravitaki, today, tomorrow, 5 years from now? Tuendo donatarum in the training to na leadership donatarum itu. You and me, we are the CEO of our own company. The question to ask, will you hire yourself based on your work ethic? You are the CEO of your own business. Will you hire yourself based on your work ethic? Some will fire themselves because they can't even get up early before sunrise. Or they'll stay around at home till sunset. And they wake up all night doing, in their mind, never bothered them. They haven't planted a tree or take a trash or something. Ne voltamos tu no pula ani mini kuni bagani na tamatabu desan tamate min daga. It means that niko min niko daga u desatu be kundi bagani go betamo nga ya balai. Giutaron kan tu chukuna bunga or rabita kan bunga. When do you become a man? Na waro ni vital no tangane indi me no vital no niangoni ni vital no tangani tal no tina na sabi da na boche na bona che ulo mega na bona che ngono batrai bagi bu na e vida tu na tamusuga e tu me gorro I na bagi mega e vida na tamusuga bagi tu kandu e vida tamusuga bagi talani vida tamusuga au grave kem tu sa horra na ngona ni bangon ngone Peta na bangun yung ko tunga may na pasam-sam, ng raun-rawua, na lengka. Sa nguna menta sa tuso batore. Ni nguna ka sa nguna menta tanikan. For as a man thinketh in his heart, for as he thinketh in his heart, so is he. Bible tambo na heart na mind, na no thought pattern. Who is talking to your mind? What books you reading that feeds your mind? If you stop reading, some people, the only thing that in their mind, the last book they read 20 years ago, Yadindo Cheong and the Vitanova taken na minuto ni Wuli Miniwilivo, Lambaleta never. Non Ravana, non Ravasa, Masitunga, 10 years ago, primary school minded person. An adult mind is different from a primary school mind. Primary school, gito nga. Tuda nga lang. Bigim to na gayong nga chukuna tipka na our village has started to raise funds, $25 a month. Nabunong mambita kaya na $25 a month, I believe
25 working days a week, a month, you can save $1 a day. O matuna bigyan mo na minrawat na $25, just start giving. Why? Nabuna ka, inayado may nangono ng kay Rayleigh Suy. Sa tunga limanan raw, o sa tunga limanan undolo, hana ilabo nga, makumbita tunga pasi. Kamu to nang kairong ada na tepo ka mut siya mini soli, chiko. Neba nga ko soli e che nomo, neba babu na mi tuna at mi musoli. Bata na ato talmay na lenga, o binakata mi ang takada kabata. Nako, nang takoro mi at ndurimanda. Ni mbongi ru stava na tuwitan no chuni mbongi do na turanga na runga ba wachi ve wachi no dugoronga ke tau na ngona mutu bulta ki angona tu na gravita ki kaba I sandoanga ve wata ndo na turanga ni vici ma va chikindo na kambani no na talo ndo na gendia o yonge la gatu turanga ba na gene sauna ro ronge ko tskema me ruchu na limanan raw nan dola Tukonokia na niru business yangu na vola kanindo nga nemba kiru bulia vida na vali. Na weekend ko ro torrendo na truck bondo ko nambele waka rubulia ro o kuto sobulo to. Mada o la ko le sumai kanilile nei labo ko tumendo na weekend vana undo limunum. Kuto tungana na scale la nga esesubara stop nga tibis Chunga singatoka vi market to stop men lil na waka wa bondo tiat. O varti no venung ndule ruanga. Avi unge indana chiko I toto ni mbungi veo no waro ngoto boleta. I sona ngona sa tu na yau menta tu vinare ge non ta vaga sama se tonga na voli kendinga unge hewana I ruana lenga lebunda na netu erndua. Henra tumegoro, henra sabi na katsara, henra sandan tun ng balibudra sa Tambukila. When we came to Suva, we were new to retail market. It's a very set up. Kaya nga to din sa tawas nga nakoro, we were expecting 15 to 20 grand. Kaya ito nisali mga nung dulo. Sige, save. Nakoro ka ni matanga. Kaya, kilabi na ka natumbo na mutu business. It was story of the market ni tamata rentana na erli usala ko tu yo kaya na lengangan non ratu stock itu nga kaya na weekend o bondo sumuna sa suara o bondo na truck o bulbul tegina tu beloaga la ko tu kaya uche agora dei aunque indana na lavo na ergor vi maga monitor o renibentien lima na undolu chin undolu Sa langon sa lili usara vibulo reles rosa buluada na undulu kaya tal na kuni 87 na di libu na pale pa bolio na yaba nanduindi nga kada tu merita sa tu na wal sa bulon dolo habis entong kay palte we were not trained in our mind to know the other side of farming is marketing ngade bigam tu nang sarava na video ka abitu na bigam tu If you don't develop your mind, to grow your mind, nawangan naman ito nga ng tukor. Nandrabon-rabo ito nga. Doon na talmo ako may India, Amerika, vida na yung magsawar. Iruwa na koro, India. Doon bite China milyon na koro. Doon China milyon na koro. Doon bigyan ruwa na koro, ibiso tingin na koro yan, structure ni koro. Nawan, raba, wini pa ibon, raba, balibo, iloma na ron. Doon tala na koro tala India, i-investing nga nabuli na ron. Na structure non ramule tu nga. Kore China baglindan talo Amerika non rabaibo na rola sa chimbin bintu kan salo taling kalolo. Sa nambula matu ngawi kan ratukan reliu sa reliu talang kalo. Ya kan rana ma trade dia main China milyon ngati itulunan raw ng business ilewin raw sartu na employees. San rambulo tun rondi. Ya kadi wetu na biganta. Kani minefrau ni develop teknon tapaka sama to read books, to follow someone who's ahead of you. If you're the smartest in your group is too small. Mubigyan mo mejor mo sarapan na sa ruta ng ngona ni bangunan. Tuno pula, hindi ko mangon na ba na wow, topot hindi ko nangon na error ba nangon. Yun isayado mo, tamatambulo sa ambitatani. Nabi kawa ngon niya.
Nangunevo nang kay tumatambulay. At what age you become an adult, a man. The 22, a man without dreams or vision, he dies at the age of 16 and you bury him at the age of 80. Ni ko mbula tu ang ngone sama itu nga. You ni go mean without a vision, without a dream, without a change in mind. Because in your mind, life is just a go on. If you have nothing to shoot for, you just settling now. Whatever comes, it is no. Nambula na ni wanganga. Nambula na ni you set a goal, you strive for it. If your goal is 10,000, na punyang gonna more 10, 5 years. Question is whether in 4 years, whether in 3 years, that's how you set a plan. First thing, ask yourself, how much I have now? Can I plant 1,000 this year? Next year, another 2,000, so 3. The following year, another 2,000, so 5,000. The fourth year, so gila, namatay manandunong dulo, saran mo to, nanumachugan, dunong dulo na bunyang ko na, itul sa nga bulong dulo, doon na raw na bunyang ko na, itul sa nga bulong dulo. Nangunin dollar na, price will rebound back, supply and demand rules the market. Wihim tumiguro, musanga tamantanga, mo bado din mo, mituno mo takit, mo rawata. Kani minra ni ko ito para doon na namba. Wih ko na mo dito nga pahalwele, doon gitu. A vision or a dream you think to look ahead. Vision without your money in it, it's just a daydream. Nanguna sa ako taktan rati na kayo mo rawat Indonesia sa kumbita talawa siwi na ilabo may support the dream. Iyo. May ganda to, so na taman yung ano no nakakakatungan, nakakakailabo, may sumutuni duro-duro yung kung nga nang gailibuli man ta kami suminabuli sa pag-ibig at sinagawa at sinagawa. Kasi saan doon may habis sa pati sinalong niyan ko na. Begim doon na warong at siya nindabo na question na how much you spend of $1. So begim mo, urong at rin doon, ngayon ko ito na biyaw. Doon na lubing ko, may kandabo, habis sa maniyan ko na lang may rawi ono na undulo, minchi mo man tangayin ratuwali suwa. Gaya listale kornga batangan lang anilinga. Iya, betul apa? Betul nggak sih ngonin apa kasam main? Iya, itu talang kami korka. Saya boleh tuh kan ini kas seberang ini visoran apa kasam? Umat tuh na bikin tanah pula sakor kenrena. Iso bikin itu orang nggak sa zembere circumcision tuh is a sign of a man. No. Ironico, ci sono kaka, io minongani, non mo makasama. Kani minibisau, ko nang ngon ito nga. Yung matalong tinayman to rin, na kaindihan damdam. Ala ko doon ratu, ilipan tamberto ka na imbar ni bato na luwena. Bakit sinagaru, sinagato, lumiso ka na itabo ni amato sa atin kama. Dami ito may daw ng bangbang mata, kung ko ang buwimbita ng baribato ka. Hana test for them to become a man. Handra kayo hindi namdam. Pada bertu ng batsi ni batu, kaya right to kaya taman ba, nang bungbong ni ko sa pagila na mati di siya sa katakata. Kaya sareka, wala. Dami ito na nga nakaandrom na mati di siya. Dami ito nga ba ando ang waro, ginatoner na makaw taman. Medo sar, nivil na pagila na katawatin siya. Alimat ay, at ito nga rin ako kaya na namo katsiga. Toka nga, visto ka na mat. Alim bungli burong ng domo ni manu-manu sa rakat salim bungli sa rongot ng domo ni manu-manu kalau kami ng bungli lai sali kilau kia sa pulang di kanto buat cenara masangkai wa kilau kia narara masa dilai pikir mai itu kia serangan itawin kia begitu ngane tahu nambungi orang indur tu tamana patono na buto no ni arai andrai viluvena tu dia mini kilawan tu luvena nambungi orang ko tamana andrai begitu kami testingare na nona ni sa go mai gulu bena na manhood na taru betrangim tu mai goro na test ya de imbita tu men separate a child to a man na test ya so we mo na tamani ngon na ronga so we mo na buna ngai wawa begitu ngare na lubem beleta nga semino mandanin dana we ko na lubem
mo dedicate mo siya man do na long ni angona mo kong garawi ko man tanga yang rendre mo tuna wana ngone melice angona si minom dan wi kun do punya angona. That's why it's important wanda na indua mena buhei ko chebule lube mo to become a man waya mo ba mo reto ndao whose image or who are you following vegenda tu na vegenda tu sa chiku na soli $25 kani ko mini soli na $25 you still a child as a man thinker in his heart so you see we are putting aside $25 because we are now going to another level men da satoso non da horro me satoso me lao lo mo tio tu vegem tu vani ni vinagana singenda una madhoga vinavali